Mayong buntag sa tanan. Hallelujah! I request everyone to please manindog ta atong kumustahon ang atong mga kaigsuunan. Hallelujah! Sige, atong lingoyon ang atong tapad, ato silang i-greet og maayong buntag, higugma ta kadiya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are we excited nga moduol diha mo simba mo dahil nga na sa Ginoo? Moingon og amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maayo ba ang Dios? Yes, amen. Amen. Sa tanang panahon, maayo ang Dios. Hallelujah. Let us declare our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kitang tanan mga duol diha sa mga pag-ampo. Labing gamhanan og dalaygon nga Dios nga nasa langit. Lord, nagaduol mi diha sa imong trono sa grasya uban sa pagpaubos sa among mga kaugalingon, Ginoo. We thank you, Lord, for your grace, oh God. We thank you for your love, Lord. We thank you for your mercy, Ginoo, nga abunda sa among mga kinabuhi, Ginoo. Mapasalamaton mi karon na adlaw, Lord, tungod kay gitagaan mi nimo og brand new day, Ginoo. Diin among mahalad ang among mga kinabuhi, among mahatod diha sa imuha, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, nga masinati pa kanamo og dugang, Ginoo, bag-ong mga butang nga imong giandam nga para kanamo, Lord God. Lord, as we bring our sacrifices of praise, oh God, as we worship you karon nakabuntagon, Lord, allow us, Ginoo, nga ma-enter, Ginoo, enter into your holy of holies, oh God. Dili lang mitaman sa gates, Ginoo, but Lord, makasulod mi sa dapit diin tuwa ka, Ginoong Dios, so makig-uban mi nga na kanimo, Lord God. Salamat kaayo, Lord, ikaw matuboy ning among taliwala, Ginoo, amo kang higugmaon, among tagamtamon ang imong pagkamaayo, Ginoo, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Speak to your people, Father God, and bless us, Lord. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Woo! Let me hear you shout hallelujah. Hallelujah to the King of Kings and hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah. Dalaygon ang Dios, ingon ang Psalm 103. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like eagles. Amen. Dili gid nato pakyason pagpasalamat mga igsoon ang Ginoo tungod kay siya maayo, siya nagapasaylo ka nato, siya nagaayo sa atong mga balitian. Amen. Hallelujah. So karon na kabuntagon, let us enjoy in His presence as we worship His holy name. Let us lift His holy name together. Hallelujah. Woo! Let us clap our hands to the Lord. Oh, we celebrate in your name, Jesus. You are worthy upon this place, Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice. Oh, say holy, righteous. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for
Hallelujah. Oh, bless your name, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, You're faithful, Lord. till the end. Oh, Savior. Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I say I will worship you, Lord. Hallelujah. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. Oh, bless your name, Jesus. Oh, we say hallelujah. My soul secure. Your promise is true, Lord. Hallelujah. Your love endures always. Say my soul sing My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Say I will worship you, Lord. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Oh, we worship you, Lord, for who you are. Hallelujah. Let's continue to praise his holy name. Yes, Jesus. Woo. Oh, we bless you. Say hallelujah. My voice, lift my praise to you. I lift my hands. Let us lift our hands before the Lord. Hallelujah. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I know. Glorify my Lord, only you will I serve. For your word
love you always. Oh, we love you, Jesus. Love you always. Oh, I love you always. Say, I love you, Jesus. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. We shout, Lord, hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. We declare, Lord God, our love to you, Ginoo, among gihatag nga na kanimo, Father. We thank you, Lord, for your unfailing love, Ginoo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Mahanaw man ang langit ug ang kalibutan, Ginoo, pa ng imong pulong, ang imong gugma, magapabilin kani kanamo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Let's continue to utter words of praise nga na sa Ginoo, mga igsoon. For He is worthy. He is worthy to receive sa atong mga pagdaig ug mga pagsimba niya kabuntagon. And just enjoy in His presence, mga igsoon. Hallelujah. We thank you, Lord, nga makapahulay mi diha sa imong presensya, Ginoo. We thank you, God, that in your presence there is healing, Lord God. We thank you, Lord God, that in your presence, Lord, there is ultimate peace, Lord God. Hallelujah. Lord, gitinguha namo karon nakabuntagon nga makiksandurot nga na kanimo, Ginoo. Masinati pa kaugtugang sa halalom nga mga pamaagi, Lord God. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Kitang tanan mga igsoon atong iduol ang atong kaugalingon nga na sa Ginoo. Hallelujah. Just open your mouth and heart before the Lord. Hallelujah. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Say your name. Your name is the high. Oh, we lift your name, Jesus. It's the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy,
greatest. Your name stands above them. Oh, we lift your name, Jesus. Your thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Say your name is the highest, Lord. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Say your thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. We cry out, holy Lord. Oh, we cry out, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear us, Lord, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Say your name, Lord, is the highest. Your name is the highest. Oh, we lift up your name, Lord Jesus. Just be exalted in this place, Lord. Hallelujah. Seal the hearts of your people, Lord God. Hallelujah. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Say your name, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high. We lift your name, Lord Jesus. We lift your name, Lord. You are holy forever. Hallelujah. Hear us, oh Lord. Hear us, your people sing. Hallelujah. Holy is your name, Lord Jesus. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Say you will always be. You will always be. Holy, holy forever. Come on, church, hallelujah. Lift the name of Jesus, for he is holy, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Yes, Lord, truly ginawa mo kang gituboy ning among taliwala, Lord God. We cry holy. We sing holy to you, Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. You are worthy. Be glorified, Lord. We declare that you are worthy. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Let us continue to seek His presence. Let's continue to thank the Lord na karon nakabuntagon mga igsoon. We always remember, Lord God, your goodness, your death. Hallelujah, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Say thank you. You paid
Hallelujah. Let's continue to stay in the presence of God. And as we are going to pray, mga igsoon, let us remember that the Lord hears every prayers, and that every prayer is not just seen, but the Lord is preparing for it. He's preparing for each and everyone's heart that ato na matagam-taman ni igsoon. But when we pray, let us not doubt, let us believe in our heart fully na ato na madawatan ni igsoon. Maybe there are some of you who are experiencing right now mga kabugaton, mga igsoon, no? May it be financially, may it be emotionally, may it be siguro kung naakay mga problema sa imong relationship. Just surrender it all to the Lord because He cares for you. Amen. So He cares for you. He loves you so much. And gipakamatyan ta ni Jesus Christ maison sa cross. Everything, mga igsoon, nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa cross, it's only for us by His grace and His mercy. That's why we are here right now. You are standing there where you are. You are here, it is because you love the Lord. Not because you love Him first, but because God loves you first. He chose you. He chose you. He loves you so much. So when you pray, no, I believe that there are prayers nga say dugay kaayo nato ginaampo. But when we pray, mga igsoon, let us continue to believe in our hearts. Kaya kung mudaw ta mga igsoon nga dili na nato madawatan, dili gyud na nato madawatan. But when we believe that we have already received it in the name of Jesus. Amen ba mga igsoon? So let's pray. Let's pray for our family. Let's pray for our co-workers. Let's pray for our friends. Even sa atong mga spouses. Let's pray for your children. Pray for this church. Pray for our nation. Pray for our city, Cagayan de Oro. So let's just cry out, Ginoong Diyos 3 times and let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Yes, Lord, oh God, right now, Father, we just want to humble ourselves before you, Lord. And we believe, Lord, oh God, that, Lord, when we pray, Lord God, Father, we pray with petition, we pray with thanksgiving, and we pray, Father God, Lord, with our hearts, oh God, adunay pagtuod ya kanimo, Ginoong Diyos, oh God, nga ikaw able, Father God, and Lord, nothing is impossible ya kanimo. Lord, oh God, we pray, Lord, those, Lord God, who are experiencing right now, Lord God, who are troubled, Lord God, who are troubled, Lord God, with this world, Lord God, Father, Lord, ang burden, Lord God, sa mga kasing-kasing, Ginoong Diyos, Lord, those who have broken relationships, Lord God, we are praying, Father, that you will continue, Lord, oh God, to restore, to have reconciliation, Father God, Lord. And we pray, Father God, that you continue, Lord God, to pour out your love, Lord God, sa ilang kinabuhi, Lord, sa matag sa kapamilya, Ginoo, nga mong ginipresentahan, Father God, even to our spouses, Lord, oh God, we are experiencing, Lord God, ups and downs, Lord God, temptations, Lord, oh God, but we believe, Lord, that you are greater, oh God, even those, Lord God, Father, Lord, those who are struggling, Lord God, with their problem, with their spouses, Lord, oh God, Father, we pray, Lord, that you continue, Lord, oh God, nga ikaw, Ginoong Diyos God, magapamuhat, bind us with your love, Father God, and we also pray, Lord God, Father, we also pray, Lord, na ikaw, Ginoong Diyos God, magapamuhat, usab, Ginoong Diyos, oh God, to those, Lord God, yung mga kanakan, Ginoong Diyos, who are struggling, Lord God, right now, financially, Lord, maybe, Lord God, ako kayo ang ilang kinahanglan, Ginoo, because, Lord, oh God, sa ilang mga kinahanglan, oh Diyos, oh God, imposible kayo sa tawhanon ng mamaagi, but we believe, Father God, that you are able. We believe, Father God, that you will provide. We believe, Father God, that you are our Jehovah Jireh, Lord, our provider. And Lord, oh God, we know that you care for us. We know that you love us so much, Father God. Lord, because, Lord God, and because of that, Lord, we believe and we have the confidence, Lord, na among madawatan, Ginoong Diyos, oh God, because we know that Jesus Christ did it all for us on the cross. And wala siya nagpabilin sa cross, Lord God. Wala siya nagpabilin sa tomb, Lord God, but He is alive. He is alive, Lord. Salamat kayo, Ginoong Diyos, Lord God, Father, those, Lord God, who have problems emotionally. We just pray, Lord God, that ikaw magaligon, ikaw mag-comfort, ikaw, Ginoong Diyos, Lord God, magapuno, Ginoong Diyos, Lord God, sa imong gugma, Lord God, Father, those who feel, Lord God, Lord, that they are not loved, Lord God, those who feel, Father God, that they are not worthy, Lord,
Lord, ikaw, Ginoong Diyos, Lord, oh God, ang magpuno, Lord God, sila kasing-kasing, Lord, that our joy may be complete, Lord God, yakanimo, Ginoo. And Lord, we put our trust in you, Father God. And even, Lord, oh Jesus, our nation, Lord, have mercy on us, Lord, oh God, sa tanan, Ginoong Diyos, oh God, ng mga kapakyasan, sa tanan, Ginoong Diyos, oh God, ng mga iniquities, Lord God, that this nation, Lord God, nga wala nakapahimuot kanimo. Lord, we ask for your forgiveness, Father God. And Lord, we believe, Father God, that Lord, ikaw, Ginoong Diyos, oh God, Father, ikaw mo pasaylos ang mga sala, Ginoong Diyos, God, if we ask for forgiveness, Lord God, and you are able to forgive us, Lord, oh God. Lord, that is if we repent, Father God, Lord, oh Jesus, Lord. Salamat kayo sa iyong pagpamuhat from glory to glory, Lord. Ikaw magabag-o, Lord God, sa matag sitwasyon, Ginoong Diyos, God, nga among na sinati karon. Even, Lord God, Father, Lord, we pray for world peace, Father God, Lord, even in Iran, even, Lord God, in USA, even in Israel, Father God. We are praying, Lord, oh God, at this, Lord God, Father, country, Lord God, nga kaning Ginoong Diyos, Lord God, nga nagkasinating kagubot, Ginoo, let there be peace, Lord God, in their hearts, Lord, oh God. Father, let your peace remain. Lord, salamat kayo, Ginoong Diyos, Lord, even, Lord God, to our leaders, Lord God, Lord, who are, oh God, fighting for positions. In Jesus' name, we rebuke, Lord, oh God, that even, Lord God, in the midst, Lord God, Father, of trials and troubles, Lord God, Lord, they're more focused on about the selfish motives. But Lord, we pray that you are, Ginoong Diyos, God, mahimo nga sentro, Lord God, ni ining nga syudad, ni ining nga nasod, Ginoong Diyos, Lord God. Lord, we just pray, Lord, that you provide, Lord God, a leader, Father God, for this nation, Lord God. Nga ikaw ang magpadala, Ginoo. Salamat kayo, Diyos, Lord, oh God, that we are, oh God, Father, we have a God like you, Lord God, and that we are sending, Lord God, because of your grace and your mercy, Lord, even for this church, oh God, we pray for your church, for your people, Father, that ikaw magaling-on, Ginoong Diyos, oh God, sa matag relasyon, Ginoo, Lord, that there will be no temptation, Father God, na magsinamok, Lord, oh God, Father, sa iyong makaanakan, Lord God. Let it be, Lord, that you will continue to be the center, oh God, of it all, Father. Center of our relationships, center in our families. Lord, salamat kayo, Ginoong Diyos, oh God. We are praying, Lord, continually, Lord, oh God, nga ikaw, Ginoong Diyos, Lord God, Father, magpamuhat ni Ana, Ginoo. We humble ourselves before you. We cannot do anything, Lord God, without you, Father. Ikaw ang kisaligan, Ginoo. Ikaw ang pasidunggan sa tanan. Dahigon ka sa walang katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Napakanak ko po yung Diyos. Good morning, everyone. May buntag sa tanan? May buntag sa tanan? Good morning sa tanan nga naa dinhi, and good morning po sa tanan na nagatanaw sa ato sa online. Welcome to Mindanao Full Gospel Church service, and magidasig no ang tanan na naasap ilang panimalay to please share our live. Please invite your family nga makiguban sa inyo, ha. And also ang gi-request ang tanan ng mga children to please join our Sunday school dito sa Pikas no room, aron ang atong mga mama makapamati pod sila sa pulong sa Ginoo, atong mamagpapano. So again, welcome. Inasay mong tapad, nalipay ko nga nakakaroon. Nalipay ba mo nga na imong katapad karon niya siya, you look beautiful, you look handsome. Amen. Asay daw nagdagway sa nalipay. Nga mga anak sa Ginoo malipayon. Amen. Kaya nga naman nagdayeg ta sa buhi gamhanan nga Dios, dili imposible kayo nga magulanon ta. Amen. Malipayon ta nga magdayig, magsimba di sa Ginoo ning takna sa kabuntagon igsuon. So this morning, let's open our Bible in the book of Proverbs chapter 3. We're going to read from verse 1 padulong sa verse 7. Most of us are familiar aning a text, especially ang verse 5 and 6. But ato ning pagapamalandungan, very important kaya atong paghisgutan karong takna sa kabuntagon. So I request everyone to please stand as we read all together ang pulong sa Ginoo. So let's read Proverbs chapter 3 verse 1 to 7. Again, ako una sa verse 1 and kamo sa verse 2 and so on. Proverbs 3, 1 to 7. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the
tablet of your heart. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Let's bow down our heads and let's pray. Ginoong Diyos, dagang salamat, Lord God, ng takna sa kabuntagon. Salamat sa presensya nimo o sa presensya sa matag usa, even, oh God, sa tanan nagatanaw sa online. Lord, we pray that you, Holy Spirit, will open up our minds and our hearts. Nga mo yung masabtan, Ginoo, Lord, remove ang mga tunok, ang mga bato, Lord, na makababag sa impulong, but let our hearts be good soil. Na Lord, amo diyong madawat, dili lang dawaton, Lord, dili lang musulod sa mudalunggan, babutang sa muno nagkasing-kasing, ug among ma-apply sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Panalangin ni kami, Father God, Lord, may you, Holy Spirit, manifest your presence in this place and wherever man ang imong mga katawan, Lord. Panalangin ni mong alagad, panalangin ni mong katawan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. So like we said, no, kaning a passage in the book of Proverbs chapter 3, familiar na taan nga passage, but we are going to look at the whole passage from verse 1 to 7, and we have something very important kaayo nga nato ipangutana adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, and that will be our message for today, which is even kita Kristohanon, wala ni nato na practice. Pero kinahanglan din ni nato i-practice. So our message for today is entitled, Is This God's Will? Inedo imong katapad, is this God's will? Nakapangutana ba mo na igsoon? Many times, next slide please. Many times sa atong kinabuhi, lisod kaayo nga masabtan nato, how will we know if it is God's will? Pero the first thing is that nangutana ba ka? It's not about the question sometimes if will ba siya sa Ginoo or dili, but ang pinakauna nga pangutana is nangutana ba ka kung will na sa Ginoo or dili. Because if you will not ask God kung will ba niya or dili, then most of our decisions dili gyud naka-inline sa will sa Ginoo. Ngano man, because we forget the first thing nga perminti dapat nato labi nang kitang mga Kristohanon, nay Kristohanon din kitang Kristohanon, every time that we make decisions, every time na naatay plano, every time na naatay gusto, ang pinakauna nato nga pangutanon, will ba ni sa Ginoo? Hello? Kinsa man din sa ato ang gina-practice na natong every time na atay gusto, na even gali in small things. Sometimes gapangutana rata sa will sa Ginoo sa mga dagkong butang mo, ba ni akong minyuan, mo ba ni akong trabaho, mo ba ni akong career, mo ba ni akong dinhiban ako pa-eskwela akong mga anak. But we need, again, if you remember, permintin na nato ginabalik-balik, we start small. Dili ka makatras sa Ginoo sa dagkong butang, dili ka makapangutana sa Ginoo sa dagko nga mga butang sa imong kinabuhi if you don't start with little things. Pero of course, ginatagaan po ta sa Ginoo common sense. Di po ta pwede mangutana, Lord, will ba ninimo kung muni ako suoton or dili? Lord, will ba ninimo kung maligo ko or dili? Of course not. Gitagaan tag common sense sa Ginoo for little things. But what we're trying to say is that even sa ginagmay, even sa online shopping, ngutana ba ta, Lord, need ba nina ako or dili? Because dagan sa ato, ang atong mga problems is a result of not asking God kung will ba niya or dili. Nganong nagkautang-utang ta, nganong galisod ta financially, is because dili ta wise in our spending. When we say, nagkulang bag provision ng Ginoo, I believe wala. Nagkulang ba ang Ginoo sa inyo, ha? Never gakulang ang Ginoo sa ato. Pero, why is it sometimes we struggle financially? Because naatay mga unwise spending. Naatay mga decisions nga abi nato nga tama, pinagkamali ta. Pero, the good thing lang for us Christians is that we are not hopeless. Amen? So, na ang Ginoo, dili siya God nga, diya na jud ka, namali ka, mo na gyud ka. But He is the God nga naghatag sa atog second chance, third chance, para maka-recover ta with whatever wrong decisions na atong nabuhat sa kinabuhi. Na ba may mga wrong decisions sa inyong kinabuhi? Ha?
Naa or wala? Most of the times, di ba? But why? Because, again, mobalik ta, because dili ta kapangutana kung will ba siya sa Ginoo or dili. Pero, the reality is, it's easier said than done. Sayon kay ingnon nga mayngon ta, Lord, will ba nimo or dili? That's why mo na itong pagkahisgutan nga kinahanglan din nato i-discover unsaon na to pagkabalo nga mo na ang will sa Ginoo. Kay dili man paya sa unang panahon nga makadungog sila sa audible voice sa Ginoo nga mayon gyud ang Ginoo dinhi mo ni akong gusto ipabuhat sa imo. Sa atong panahon dili man inana na. So how will we know unsaon man nato pagkabalo nga mo gyud na ang will sa Ginoo? Nganong usahay dili ta mangutana kay usahay lisod sa ato a paghibalo kung will ba siya sa Ginoo or dili. And that's why mo na atong paghisgutan based sa atong gibasa sa Proverbs unsaon nato nga may balaan nato ang will sa Ginoo. So kani it's biblical principles. So dili lang ni atong own na understanding, dili lang ni atong own na mind gikan ni sa pulong sa Ginoo. And when it comes from the word of God, we cannot argue sa pulong sa Ginoo. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, modyo na ang prinsipyo sa Ginoo. So we cannot expect nga mo ni ang prinsipyo sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero gusto nato ang all these things. Pero dili ta mo obey sa principle, then you cannot expect all these things. Hello? You cannot expect the forgiveness of God if we don't apply the principle of forgiving others. Hello? Nabay tao din ni? Dili ta maka-expect na panalanginan ta sa Ginoo kung wala ta nag-obey sa iyang mga prinsipyo. And so, sa prinsipyo po, when it comes to the will of God, muni ang mga principles na kinahanglan nato sundon igsuon, aron nga kita mahimo jud nga maglakaw ta sa kabubuton sa Ginoo. Kay ngano man, some of us may ask na, ngano man di ay kanang ako ading kaugalingon nga kabubuton? Nga naman di ay kung dili ko mamati sa will ni God, then that's why na ay mga chaos and problems and struggles nga atong gina-face sa atong life. Of course, it doesn't mean no kung naglakaw ta sa will ni God, wala na tay problema because that's part of our life nga nadyo tay mga problema, na tay struggles, na tay challenges. But pag naglakaw ka sa will ni God, every struggles, tabangan ka sa Ginoo. Every circumstances na ay pamaagi ang Ginoo if we walk in the will of God. Amen? So are you ready to listen? On saan nato pagkabalo sa kabubuton sa Ginoo? Una nga butang. Actually, these are very basic and very simple nga principles. But, tungod sa iyang kasimple o pinaka-basic, dili kayo nato siya gina-take for granted nato siya. Dili kay nato siya ginataga kabug-aton. Which is, munang very important yun kay sa Kristohanon, nga strong ang atong foundation. Kaya nga naman, ang pagka-strong ni mga Kristohanon, dili na about sa unsa ang imong nabuhat na after, but how you were founded, how you grow in the Word of God, and giunsa ka pag-mold diha sa imong pagtubo sa Ginoo. So muna, ang unang butang is God's will aligns with His Word. Very basic. Unang butang, ang will sa Ginoo mo align yun na sa iyang pulong. Ingon din sa atong gibasa, my son, do not forget do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Kay ngano day, unsa ni may tabo sa ato when we keep God's teaching? For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Kung mamati di ay ta, but pasabot igsuon sa ato din kinabuhi, naala di tanan sekreto nga long life ta. Naana di lingi ade mong tapad bi kung an baby face ba siya. Kung naaba ang glory sa Ginoo sa iyang kuan, sa iyang panagway, nga makaingon baka long life baka ni siya. Dili day sa pansit ang long life. Ang long life di ay it comes with obeying the teachings of the Lord.
Kung gusto dayta na atay many years, na atay kalinaw, na atay prosperity, ingon diha na aday sa pulong sa Ginoo ang sekreto. Muna ingon diha pinakauna, ang kabubuton gyud sa Ginoo naka-align sa pulong sa Ginoo. Nga naman, una nga butang mo natong ginaingon igsuon kay naa nalagitanan sa Biblia. Nahalatanan principles, nahalatanan sekreto. Basahon gali ninyo, kung may pastor, sure good ka, basaha gali ninyo ang Biblia. Even sa pagpangita sa imong love life, naana sa Biblia. When it comes sa business, when it comes with dealing with people, when it comes sa mga relationship, when it comes to money, it's all in the Bible. Unsaon na to nga natay healthy nga life, unsaon na to natay healthy na emotions, unsaon na to natay health spiritually, it's all written in the Bible. Pero why is it dili ta kabalo sa will ni God? It's because dili ta gabasa sa iyang word. Hello? How many times do we prioritize the Word of God first? Pag mata na to sa buntag, kinsa man sa ato nga dili ang Facebook ang atong una gitan-aw. Mangita oras. Pero pag may notification, ba may din tanga, i-check lang sana ko, Lord. Basig importante kaayo ni. Pero don't we realize na napabaday mas importante pa kaysa Ginoo? Maski unsa pa naka-importante ang message sa trabaho or emergency, if we put God first, we read His Word first, ang kana imong mga struggles sa tabawaan, mga emergency sa atong mga kapamilya, God will find answers. God will make a way if we make Him our priority first. Pero mo lagi na, unsaon nato pagkabalo sa will ni God, we read His Word. And when we read His Word, kung sa ingon sa Ginoo, patuo na lang yun ta. Hello? Kay we cannot argue against God's Word. Kay nga naman, mas kabalo jud ang Ginoo igsuon. Inay mong tapat, mas kabalo jud ang Ginoo. So we need to always check, kinahanglan dyan nato i-check kanunay, is it against the will of God? Is it against the scripture? Is it against sa unsay giingon sa Bible? That's why, labi na karon, wala na dyan tayo reason. Ganyan naman, if you have mga naatay cellphone, ma-search na yun na nato. For example, maingon ka nga, how to know kung mo ba ni ang business. Scriptures about business or scriptures about, na mo gawas na natanan, scriptures about, ani nga situation, mo gawas na yung mga verses ana nga ma-apply. And then, even now, dili na kakailangan may mong Bible scholars or theologian para ma-discover ni mo ang will ni God. Kaon gabi gigamit na sa Ginoo ang technology, pwede na ka mo-search unsay mga verses about ani. And then you search and look at that verse. And you discover, naka-align ba ni akong desisyon sa unsay giingon ani nga verse? Naka-align ba ni ako magihuno-una nga plano sa unsay nakaingon ani nga verse? And kung dili gani, then ayo na lang. Because the answer will be no. Muna ma-frustrate ta, kaya usay ginapugos nato sa Ginoo when in fact kabalo na ta nga dili jud niya tugutan. Kay dili niya will. Nganong dili niya will? Because it's against His principle. It's against His word. I said to somebody nga na nagpa-advise siya sa ako, kung dili na mo kailangan iampo. Dili na kailangan nimo i-fasting. Naana diretso ang answer sa pulong sa Ginoo. Dili na kailangan ni maingon nga, Lord, is this your will or not? The answer is obvious. Dili na will ni God. Kaya na naman sa scripture. The full revelation, dili na tinuod na yung mga pastors kaon na ay bagong revelation nga gihatag ang Ginoo. That's not true. Because the full revelation naa tanan sa pulong sa Ginoo. By the end of Revelation, gi-reveal na tanan sa Ginoo, tanan sekreto, tanan pamaagi, tanan nga buhaton sa Ginoo. Wala na nay bagong revelation. Maybe sa pastor, bagong na-reveal sa iya. Or maybe sa congregation, but walay bagong revelation unless it is written in the Bible. Muna nga kita igsuon,
magbasa na gyud tag Biblia. Amen? Inyong tapad pagbasa Biblia. May ang uban kay man kinsa man din ni be nakaingon mo nga katulgon man gud ko magbasa Bible. Ngano man lagig mananaw mo K-drama. Ngano man lagig mananaw mo sa YouTube. Naman gali mo kabantay na 1 hour pila na day kaayo. Ngano man lagig makimarites ta sa Facebook. Hello? Naitaw diha? Dili man lagi na to mabantayan. Doesn't mean that basahon ni mong tibuok book of Genesis, no? Just look, even just one verse. Isa lang ka verse. And I believe, even one simple verse, mag-speak ang Ginoo sa ato. If mag-seek ta and mag-pray ta, nagyan ta sa Ginoo. So, pinaka-secret, unsaon na ito pagka-discover nung maasabta na ito ang Bible. Sometimes, ang mga churches naman ga-complicate sa Bible or ang mga pastors ga-complicate sa Bible. Pero the Bible is very simple. Every time we read the word, ang pinakauna dyan na ito pangitawon is kinsa ang Ginoo in that scripture, in that verse. Kinsa man, unsa may gi-reveal sa Ginoo about ani. For example, Genesis 1:1. Kasi kabalo sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, imo ding pamalandungan, kinsa si God? Ay, is the creator. Ay, siya din nagbuhat sa tanan. Nakuha na to. And then, second thing is that, unsa man ang ako ma-apply ani sa akong kinabuhi. Inana lang ka simple. So, sometimes, muna di taganahan magbasa sa Bible kay gina-complicate na to. Even kami, nag-practice man na mo sa full gospel nga ganing doon jud ang tibok Bible. So man mo ma-meditate sa numbers. Nga po, ang numbers, mo na siya census. Mga pangalan, pamilya ni Kuan, inani sila kabuok. Pamilya ni Kuan, clan ni Kuan, inani sila kabuok. Pero don't you know that even in the book of Numbers, na kayo ma-meditate, na can you imagine nga ang number, sa numbers, dili siya is whole number. Dili siyang 1,000 or 10,000. May 10,980. And you realize na inaana ang Ginoo. If He cares even to what one person in that family, nga mayroon siya appeal siya sa 10,987. This example lang na. That means inaana mo care ang Ginoo sa ato tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nasabta na to. So sometimes nga nung dili wala tay passion in reading the word because we complicate it. But when you seek really nga unsa man ako mapamalandungan ani daghan jud kay i-reveal ang Ginoo. So especially when it comes to the will of God. Kung musik jud ta kung ato yung pangitaon kanang sometimes manggod haya na ta moingon nga Lord imo nang will naa na tay una tong nga gusto. Hello? Naka-decide na tayo na our mind ba? Nga muna ko gusto, Lord. Tapos gusto lang tayo na ito nga ma-confirm si Lord. Si Lord ato ipa-adjust sa atong mga gusto and plano. Diba? So muna nga, importante kayo, kinahalan, when we say to the Lord, Lord, igihaya gid ko, kinahalan i-empty na ito atong mind and heart. Nga aron, willing jud ta mamati, if ever, unsa giingon sa Ginoo. Kay kung dili man gud empty atong heart and mind, na nato'y own decision, even if mag-reveal ang Ginoo to His word, dili Japon nato madawatan. So manang sometimes we just have to open up our hearts and minds so that maka-reveal yun ang Ginoo siyang plano. But, mula ginaigsuon, nganong dili ta kabalo sa will ni God? Because wala ta naghatag og time sa iya. Nganong wala ta kabalo sa will ni God? Because wala ta nag-spend time in His Word. Nganong naay mga decision nato nga magkamali ta? Because wala nato giuna pagpangutana ang Ginoo sa gyud yang will sa atong kinabuhi. Amen? Nabay tao diha? So we need to ask, is this God's will? And the first checker, ma-check nato, is that God's will aligns with God's word, with His word. It always aligns with His word. Ikaduha is that God's will requires trust. Amen? Ingon din favorite kay nino nga verse ba? Next slide please. Trust in the Lord with all your
heart, and lean not on your own understanding. So, ingon din ni, kung gusto ka mo, to atong giingon nga, kinahanglan na to i-empty atong heart and mind. Kinahanglan na to i-empty. Nga, kung ingon ta, Lord, is this your will? We trust God nga kung unsa iyang igiya, mo yun ay tama. Nga dili jud ta makig-argue sa Ginoo nga, Lord, pero Lord, pero Lord, pero Lord. What if? And we keep on arguing diya sa Ginoo. Pero ingon din ni, kung gusto gyud ta nga may ma-discover nato ang will sa Ginoo, we need to trust. Pinakauna gyud ay i-trust gyud nato ang Ginoo. And ang giingon din ni, trust the Lord with all your heart. Giingon ba din ni with all your mind? Nga naman, sa atong mind, dagan naman kay tapidi buhaton. Dagan na ta desisyon. Dagan na ta gusto na to nga will sa Ginoo. Dagan na ta in the mind. Pero when we trust God with all our heart, manaingon and lean not on your own understanding. Nga nung mas grabe mo trust ang bata kaysa tigulang? Because they don't trust in reasons and logic. Ang bata, pag mayan ni mo siya, itsa na ni mo siya, wala siya mingon, uy, taas sa kay ni. Tama, bihira kayo yung bata mahilak, labi nag-iyang papa or yung mama mo itsa sa iya, usually magkatawag yun na siya. Pero kitang mga tigulang, mo reason din tanga, taas kay ni, dangerous kay ni, delikado kay ni. Tama? And that's why sa atong journey, sa atong life, sige tag-explain, logic, the more dagan na kaibalaan, the more galisod og trust. The more nato nga dagan ta nahibalo dinhi, the more ta na i-trust issues. Pero mo nang kitang mga Kristohanon, kinahanglan na nato i-let go ang atong own wisdom. Kinahanglan nato i-let go ang atong own capacity when asking God. Dili but pasabot nga ato i-neglect ang atong mga nahibalan, but what it means when it comes to asking God's will. Nasabtan nato igsoon, kung sa panahon nga mangayo tagiya sa Ginoo, ayog yung salig sa imong una-una. Ayaw gyud salig sa imong mga plano. Labi na nay mga tao nay person kanang ginatawag sa MBTI ba, ni mga tao nga tanan nila adlaw nakaplano jud 1 2 3 nay plan A, plan B, plan C nang inana ba. Inana nga mga klase nga mga tao kana sila lisod kay na sila mutras. Nganuman kung dili ma-fail ang ilang isa plan A, ma-frustrate sila pag ma-fail ang plan B, frustrate sila hantod nga dili na din sila ganahan. Sometimes, inana ta sa Ginoo. Na ato mga plano ba, mo ni Lord. But then again, ang challenge sa ato is, if you want to really discover God's will, then trust God. Inay mo tapad, trust God. Nga kung unsay ang igiya, mo dyan ay tama. Dili mamali ang Ginoo, igsuon. Inay mo tapad, dili mamali ang Ginoo. God's will requires trust and not logic. Nga naman, the more nga ang logic atong gamiton, ang Kristohanong kinabuhi doesn't make sense. Kung logic lang atong gamiton, kung reason lang. O, nga nung pakamatyan ta sa Ginoo, di man ta deserving niya pakamatyan. Pero pakamatyan ta, even we're sinners. Because it doesn't work on logic. It works on God's love for us. Ingon sa atong wali nato last Sunday, you can move mountains. Kisa may logic or reason nga maka-explain ana, you can move mountains. Dili mas literal nga mountains, but spiritual, emotional problems, mountains, God can remove it. Pero it doesn't work on logic and reason. It requires trust and faith diya sa Ginoo. Imagine, pila ka tinapay og isda, God can multiply dito to 5,000. Ipakaon sa Ginoo 5,000. And again, according sa studies, it's not just 5,000. Kay patriarchal sila sa unang panahon, ang ilang ginayap, lalaki lang. So wala pa to'y labot ang mga babae ug mga bata during that time. So most probably na sila sa 10,000. And in other accounts, 4,000. Yung gipaunsa man nagpakaon sa Ginoo, it's not by logic. It's by the power of God that is at work.
And so sa ato kinahanglan nato, it doesn't mean nga dili ta magamit og logic og reason Kaya again, God gives us common sense. Appeal na part na sa wisdom nga gihatag sa Ginoo sa ato ang common sense. Pero what we're trying to say is that sometimes na obsess kita sa logic and reasons nga dili ni pwede, imposible ni because sometimes nagkulang ta sa pagtrust sa Ginoo. That's why it's time for us right now, brothers and sisters, every time mangutana taon sa will sa Ginoo, i-trust nato siya. Many people will say sa ato na naunsa naman ka. Dili man na mao imong desisyon. But regardless of what other people say, just trust God. Can you imagine? Si Noah nag-build sa ark, walay ulan for how many years? And he didn't make the ark for months or years. More than 100 years to niya gibuild. Mga tao katawanan siya. Naunsa naman ni si Noah, but he didn't trust on logic. But he trust nga giingon gyud sa Ginoo nga magbuhat siya ark. When Abraham believed nga magka-Isaac siya, 100 years, tigulang na kay siya. Pero he didn't believe in logic. He trusted God na nagsaad sa iya. So it's the same thing sa ato. If we want to really know God's will, then we need to let go and trust God. Ngayon mo tapad, let go and trust God. And when we say trust, we're not just talking about in the mind. No, muna ingon yun din sa Proverbs, with all your heart. Paya sa bata ba? Na kung itsa ni mo siya, musalig siya. Kaya nga naman, nasa confidence sa iyong papa or sa iyong mama. Do you have confidence in the Lord? Na ba may confidence sa Ginoo nga dili man niya pasagdan igsuon? Amen? Let me just share lang before ko maproceed sa next nga point. There is this one story of one famous na kanang tightrope walker. Bakan walk siya sa nagkuan siya sa mga dagko kay Niagara Falls and everything. So daghang tao mo pagpasay, wow, amazing kayo siya. Pero sa diha ang niingon na siya, to make the long story short, dagpakpak ang mga tao, nagluto siya itlog ba to Pastor Jordan sa tunga-tunga sa rope. Pakpak ang mga tao, amazing kayo siya. And then nagdala siya og naglakaw siya kariton, nagtuklod siya kariton sa rope. Pakpak ang mga tao, true story niya. Pakpak ang mga tao, wow, amazing kayo siya. But then suddenly, amazed kaya ang mga tao sa iya, but then ingon siya, kinsay gusto mo sakay sa kariton? Mutabok ta din sa kuan. And then no one, everyone, tanan nga nag-clap, tanan nga na-amaze sa iya, wala jud. But then suddenly, there's an old woman nga naglakaw. Nisakay siya sa kariton, gituklod sa, ni Blandin man to, no? Gituklod niya, and then pabalik sila, and then inaog siya. And then when they asked her, nga naman nga, nisalig mo ka sa iya, hadlo kay, pwede ba sila mamatay kay, nabi sila sa Niagara Falls. Pero ingon niya, because iya tong anak, sa mama siya. So, when we have that kind of relationship with the Lord, even sa mga dangerous places, even sa mga impossible, we can put our trust. So, dagan mga tao mingon, we trust God, oy, kaya amazing kay siya, milagoso kay siya, but when that challenge nagali na, you have to go through that challenge. Dili tanan mo ingon nga masalig yun sila sa Ginoo. Dili tanan paya sa di ba gipakaon sa Ginoo more than 5,000. Pero sa diyang niingon na ang Ginoo mo ni ang challenge kung musunod ka sa ako, tanan ng lakaw ang 12 na bilin. So true ang tinuod nga pagtrust sa Ginoo, dili lang pagtrust sa iya when everything is amazing. When everything is kanang mapakpakan nato or ayahay or kanang ma-amaze ta. But ang tinuod na ta sa Ginoo is even in the midst of challenges. Kabalo ka that you will go through that challenge uban ang Ginoo. Amen ba? So ini mo tapad trust God. Amen? And the third thing, brothers and sisters, is God's will is revealed to those who submit. Ingon din ni sa next slide please. In all your ways, unsa daw? Submit to Him and He will make your path straight.
Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, unsaan din nato sa to'y una, mag-reveal ang will sa Ginoo, pinagi sa iyang word. And then, when we trust, nagkuan na ta sa word ni God, and then nag-trust na ta, and then, dinay na ang challenge. Kung nakadungog ka sa word, nag-trust na ka, ang challenge is buhaton ba nimo? Kaya mo ni pinaka-challenging. Kaya mo salig man jud ta. Oh, kung maingon tang, alam mo, diniingon sa DA sa Ginoo ba? Salig tabat, ang challenge na din is kung buhaton ba nato. Kung maingon ang Ginoong mo ni akong gusto na ko ipabuhat sa imo, then musunod ba ta? Then kung dili ta musunod, then mouna nga gaka-blurred ang plano sa Ginoo. Kay ginagyan na ta niya, ginatudluan na ta niya unsay dapat nato buhaton, but kung dili ta mamati, mo nang gakabungol ta. Munang gakabutaan ta sa kaaway. Kay as much as God wants to reveal His will sa ato, the enemy will also try to stop nga madiscover nato ang will sa Ginoo. Dagan pod kay buhaton ang kaaway nga dili jud nato madiscover, dili jud ta maglive sa will sa Ginoo. Muna nga kita importante kaayo na musubmit jud ta diya sa Ginoo. Hinay matapad, let us submit. Musamit jud ta diya sa Ginoo. Let us obey. Kaya nga naman, dili man nato ma-discover ang will sa Ginoo kung wala ta mag-obey. Na nagsalig lagi ka, nag-trust lagi ka, pero wala nimo gi-push through. Wala ka nag-obey. Dili nimo ma-discover kung mo ba jud ang will sa Ginoo or dili. Dili nato makit-an nga, hala na gyud ang panalangin sa Ginoo. Hala na gyud ang answer sa Ginoo. And then again, like we said, dili lang manggod ato magong concept lang is sa mga dagko lang manggod nga butang, no? Pero again, if you want to really know God's will sa mga dagkong butang, start with the small things. Lord, unsaon ko man gasto ni akong kwarta kang adlaw? Lord, unsa man akong sakyan karon? Lord, asa mo ko padulong karon? Lord, kung naimang invite sa inyo, don't say yes always. Mga tanong sa niyo, Lord, imo ba ning will nga maadto ka adto nga lugar? Kay dagan kay mga stories na wala sila adto, they fell left out, but then naaday di maayon nga itabo adto nga lugar. God spared them because they listened to the voice of the Holy Spirit. So na mga decision sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ayo paghulat sa mga dagkong butang before ka mag-decide. But i-ask the Lord every day, Lord, unsa imong will nga buhaton ako karong adlaw? Ayaw po di reason mga mama. Ingon ang Ginoo yang will kay dili daw ko magluto karon. Ay. Again, God doesn't work on kuan naapoy common sense gyud. Ingon ang will sa Ginoo nga kamo na daw bahala, dili pod. Kay naa may ginahatag ang Ginoo sa ato ang kuan. Again, don't kuan ha kanang misuse ang ingon ako nga even in small things. But what I'm trying to say is that dili man gud ta makatry in trusting God sa big things if wala ta nagatry in small things. Muna nga ingon din ni that we need to submit to the Lord. And I remember, permitig yun na ginaingon sa ko ni Pastor Mary when we were still Bible school, nagpastor ko. Because pag-graduate yun ako, pagka-Bible school, isending ko diretso sa Cebu. And then after sa Cebu, after na mo nagminyo, maski dili jud gusto si Pastor Jerwin, di gud siya, as in dili gud siya. Pero kanang ako sige gyud yes na moadto mi sa Tacloban hantod gi-change siya Ginoo yang heart na ni sugod siya na adto mi Tacloban. So and then pag after na mo sa Tacloban dito na pud sa Davao. And then after sa Davao, din na pod. And I remember what Pastor Mary said na ang current pastor karon sa Yoido Full Gospel, si Pastor Yongwan Lee, is that dili siya, dagan pa kay mas maayo pa sa iya nga mga pastor sa Yoido. Pero ngano siya ang napilian is because while sa bag-o pa lang siya, he always says yes. Sige siya submit sa iyang mga leaders and he always says yes, dili siya gabalibad. And sa reality is that nobody expected me to be the pastor of Mindanao Full Gospel. Nga naman, sa Bible school pa mi, namagi si Pastor mi. Ako ang pinakapasaway sa amo. Kay that was
kanang parts ng life where kanang gabi kay ko ka insecure, gabi kay ko kanang insecure kay ko kay kanang sila mga talented kay ang mga kauban nako din ka ako kay kanang permiti sa children's ministry. Ano ba ang children's ministry ba kay mga bata di maka-appreciate sa imo pero ang mga mama, makuan dili yun talaga ka-appreciate sa permiti sa children's ministry. And then sa diyang nag-graduate nako, even pastor nako kay taga map or taga hugas plato, permiti jud na taga limpyo sa CR, kan dili jud kay babae man ko sa before sa full gospel dili jud gipat tindog sa ang babae except lang ka na ma-encounter it per lalaki yun na ginapa si Pastor David na og mga bisita niya and kung nay kuan mga lalaki na iyang ginapatindog jud. So nobody expected but I still always say yes to the Lord. And dagan kayo man actually approach si Pastor David katong nagka-problema ang church mag 10 years na ko no and next year mag 10 years na ko din sa Mindanao Full Gospel. Pero kanang dagan siya gina-offeran but they all said no. Kay problematic, kay gikan nabungkag, tapos dili sila kontento sa 20K. Niya ako, dili na mo akong kakatawatan, ka 1/3 ra sa 20K. Pero I still said yes. And right now, I'm here. Although dili ko perfect na pastor, but God still used me to be here. Nga naman, because I always say yes to the Lord. Even in moments, katong sa Tacloban, ingon ko sa Ginoo nga, Lord, imbis kabalo na ako magwaray. Kay sa pinaka-first anniversary na mo, luoy kami adjud pastoral staff nag-andam, wala adjud gabali-bali. Pero sa second na mo anniversary, tanan na mama, sitting pretty na lang mi, tanan pastoral staff. So, yes, kanang din nagyud go me. Nakawali na ko sa waray. Yes, Lord. Kaya na din yung Ginoo, biyain ninyo tanan gamit. Ay, ingon si Pastor David, biyae, sanina inyo dada, Lord, akong washing machine, akong ref, force mga regalo, Lord, tanan na mo rice cooker, biyaan, lugar na mo, Lord. Sanina ay dada. But still, we obeyed. We went to Davao. Pag-abot pag sa Davao, nako dito sa Davao, nagka-problema po ang Valencia. So every week, mag-travel ko padulong Valencia. Every week, ako ra isa. Pero I still said yes. And I'm not trying to say this part, but what we're trying to say is that when we submit and obey to the Lord, God is going to do something. And I'm not a perfect pastor. Di ko makaingon nga na ako anang level. Pero God has done great things because I said yes to the Lord. I obeyed to the Lord. Dili all the time ko ga-obey sa Ginoo, pero because I learned to say yes, even in difficult moments. And that's why, dagan kikibuhat ang Ginoo sa ako. When I studied in APTS, muna among dream, tanan Bible School student because most of our teachers taga-APTS sila. So, ako lang personally ang buti Pastor Mimi, pero ako personally compared sa uban ng mga pastors, ang mga pastors na nagikan og APTS, mas maayos sila when it comes to teaching. So manang isa yun na sa dream naman na mag-APTS most of our kanang mga students. Pero I'm one sa pinakauna naka-eskwela sa APTS. Dagan dili mo tuo mo ginangan eskwela sa APTS nga banungon mo kay nasa sa Bible School. Pero God restored me. Even on sa view sa mga tao, manang permit na mag-inermine, it's not about unsa mo sa Bible School because up till now, God is still using me. Ang mga pasaway sa una sa Bible School, gamit pagyaman sa Ginoo hangtod karon. Kay God sees not who you are, but God sees what He can do sa imo if you always say that you're available for Him. And sa akong pag-school sa APTS, wala ko gibayan maski piso. Kung may eskwela APTS, it's all in dollars. Even akong gipuy-an tanan, giprovide sa Ginoo. I just said yes. Lord, ingon ako, Lord, gusto ko, ikaw yung nag-approve sa ako, aning nakapasar ko. Lord, i-provide yun sa ako. And gikan sa pagsugod na ko, antod pagtapos na ko. Diba, gi-share na ko ang testimony nga, dako pa kay Kugbayon nun, kay nag-stay ko sa Baguio, and ang every month ito, 15K ang balay. Pero kung, Lord, kanang sunod na lang ang akong diploma, kay malay di ay, pero pag before ko nilakaw, ang register, ate, kunin mo na yung diploma mo. So, hindi pa ako bayad na siya. Okay na, may nagbayad na. So, can you imagine? I don't know, 60K, 50K pa to kung bayon nun. Pero God paid for it. Why? Because we always say yes to the Lord. And it's the same thing with you. Just say yes to the Lord.
Ay sige balibadi ang Ginoo. Kaya the more ta magbalibad sa Ginoo, ang Ginoo pod mobalibad pod siya. Sige tag-ingon, Lord, busy kay ko. What if maingon ang Ginoo busy kay siya? 7 billion people nasa kalibutan nanginahanglan sa Ginoo. And who are we? Matagaan-tag time sa Ginoo, but He still give us time. He still listens to us. Then how much more if we submit to Him? Nabay tao diha? Ay, of course, that's me because I'm a pastor. But ikaw lay pod imuha. But what are the things that God is asking you nga buhaton nimo? God is asking you sa imong tabuhan nga mo dapat imong buhaton. Mo dapat ay mo i-obey. Mo submit dapat ka sa leading sa Ginoo. What are the things that the Lord is telling you sa imong pagkamama, sa imong pagkapapa, unsa ginaingon sa Ginoo sa imuha, sa imong tabahuan, sa imong negosyo, unsa ginaingon sa imo sa Ginoo nga kinahanglan nimo buhaton, nga kinahanglan nimo i-obey, kinahanglan ka mo submit, and you keep on asking God, Lord, unsa man jud imong will? Lord, unsa man gyud imong kabubuton? And God is keep on telling you unsay dapat nimo buhaton, pero you're not listening. And you're not submitting to Him. That's why, ang mga gakaitabo sa atong kinabuhi, gakapalayo ta sa Ginoo. It's not because God is not there, but it's because we're not submitting to Him. Hello? Nabay tao diha? Inaman tapad submit ta sa Ginoo. Dili lagi mamali ang Ginoo igsuon. Muto ang giisgutan na mo, nga gusto kay ko ma-nurse, gusto ko ma-doktor. Pag yun sa mama, ingon ng Ginoo, pero ako po, nag-reveal na po ng Ginoo sa ako ato na mag-Bible school ko. Pero ingon ang mama nga, ingon ng Ginoo mag-Bible school ko, dili ko, bahala ka diya. First few years na ako sa Bible school, naulaw ko mag-ingon sa mga classmates na pastor ko, or Bible school student ko. Pero, when we continually say yes to the Lord, naka-remember po day ko katong before pa day yun ko nag-Bible school, gahapon nag-ato magumig sa Tagwanaw, gi-assign po ko dito sa Tagwanaw. And I shared to Pastor Jerwin how gikan sa bridge sa Tagwanaw magbaklay ko padulong sanay bukid diha kay nami Bible studyhan. Namin Bible studyhan dito, and I'm just na-amaze ko sa Ginoo. Amazing kayo net ang simbahan dito sa Tagwanaw kayon. Tsada na kay ilang building, and tsada na kay ilang ang danay mga members dito, and na-realize na ko ba, kung mag-ingon lang yun day tagyas sa Ginoo, no, dagan jud kay buhaton ang Ginoo sa ato. Even sa mga moments nga lisod, even sa mga moments na unappreciated ta, even sa moments nga wala makakita sa atong ginabuhat. Muna yung mga sakit sa mga mama ba? Magsige din mag-emot-emot kay dili ma-appreciate ang inyong pagluto sa kada adlaw, dili ma-appreciate ang inyong paglaba, dili ma-appreciate ang inyong pagmata sa buntag. Pero if you know that that's the will of God for you, that muni gusto ipabot sa mo, then just do it. Just obey to the Lord, because if you obey to the Lord and you submit to the Lord in little things, He will upgrade you to big things sa imong kinabuhi igsoon. So mutong giingon nato ganina, tagaan tag peace and prosperity and long life if we listen to the Lord, if we submit to Him. So tanan ta gusto tag long life, amen? Gusto tag peace, gusto tag prosperity. Ang pangutana, are you going to listen to the Word of God? Are you going to submit to what the Word of God says? So kung mamati ta, then prosperity, blessings will follow. Amen. And then the last is God's will is led by the Holy Spirit. Although I know, ingon din ni in John 16:13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So ingon diha, the Spirit of truth comes and He will guide you into all the truth. So ingon din ni, labaw day sa tanan igsuon, kinahanglan din nato nga i-practice nato nga mamati ta sa
Holy Spirit. And I know that for some of us, the context and the idea of the Holy Spirit, lisod siya sabton, kaya dili na to siya makita, dili na to. So, how does the Holy Spirit works? Lisod kayo siya nga idea and concept. And third person, lisod siya, but it's not about how you can explain it theologically or biblically. Ang pinaka-importante lang is that believe in your heart that there is the Holy Spirit. Dili, it's not about unsa mo pag-explain, unsa ang Trinity or unsa, doesn't matter. But it's all about what do you believe? Tuo ba ka nga ni Holy Spirit? Tuo ba ka, payad tong kanang classmate ni Pastor Jervin sa Bible School, nga niyawa siya sa full gospel, kay ingon daw ni Pastor David na daw fire of the Holy Spirit. Ano siya, literal na fire yung pasabot, nga magkalayo daw yung kamot. Dili pa rin, ana. But what we're trying to say is that if you look kitang tanan, labi nagyog kita mga Kristohanon, kisay Kristohanon din naanatay seal of the Holy Spirit. So kitang tanan, naagyod ang Holy Spirit sa atoa. Kitang tanan, walay Kristohanon kung tinuod ka magsigsagino, nga di ka makadungog sa Holy Spirit. Hello? Ang pangutana lang, wala ba ka nakadungog or nagpabungol-bungol lang ka? If you look deep within yourself, brothers and sisters, naga-speak jud ang Holy Spirit. Kitang tanan na mga Kristohan, dili lang mana sa mga pastor sa tuota, expectation nato na yung mga pastor sa kabalaan kay supernatural, sila mag-reveal ang Holy Spirit. No. Kitang tanan, the same Holy Spirit that is at work in me is the same Holy Spirit that is working in you. Munang ayaw mo pagduha-duha. Tuuhin ninyo, maingon mo nga, Holy Spirit, ingon si Pastora ganina, Holy Spirit, gaspik daw ka din, ask the Holy Spirit, man ka, Holy Spirit, isuyaya good ko, kung sa ang will, sa amahan para nako. Holy Spirit, and then if you hear that still small voice deep within you, then that's the voice of the Holy Spirit. Diba dili day siya sa thunder, dili day siya sa strong wind, but sa gentle whisper sometimes. Dili lang day, ato expectation na muot ang Holy Spirit pag nagkiyag na ta, nangaslay na ta, ginsay nakataya na sa una. Ganang sa una pa yung mga Kristohanon, wow, grabe pa muot sa Holy Spirit, kay nangatumba, na nag-laughing in the Spirit, na nagkiyag, na speaking in tongues. But dili lang inana limitado ang Holy Spirit. The Holy Spirit also speaks in a gentle whisper. So, sometimes, if you want to really listen to the Holy Spirit, then sometimes we need to be quiet. Hello? Sometimes, in our prayers, you don't have to say anything. Sa imo mapag-ampo, dili kailangan nga nakaiingon. Sometimes, you just have to be quiet and listen to the Holy Spirit. Pagilom lang sa. Sometimes, because mag-pray ta ba, Lord, unsa yun mo will, Lord, please na, unsa mo will, Lord ba, maluoy na ka, Lord. And God is already speaking, pero di na ito kakadunggan, kay sige, tag-storya. Na may nailahan, ana. Kanam ito mag-storya mo, chika ka, naka-storya, tapos wala palagi ka na mas-storya, pero ako, Jude, kay kabalo ka, blah, 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 tapos storya po kang, kanong inani ba, blah, 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 blah. Ganan mo makiuman mo na nga klase nga tao. Ano itong dili ka malumamati? May bangka kay ba happy birthday kay permente. Ihatan bangka istorya. Di ba dili taganahan no? Nga naman gusto ta mo pour out sometimes sa unsa atong gusto, pero dili man sila willing mag-listen. So, sometimes it's not about a question kung nag-speak ba ang Ginoo. It's a question of are you listening? Hello? Inay mo tapat ga istorya gyud ang Ginoo. Pamati lang. And sometimes be quiet. Hello? Inay mo tapat be quiet. Nganon dili ta kadungog because dagan kay mga noise. Busy kay ta sa mga.
Ba, daghan kita gikabisihan, daghan kita mga voices nga ginapamatian mo nang dili nato madunggan ang tingog sa Holy Spirit. Kaya every time na ate problema, diretso din ta search na Google. Magsakit hala, sakit ang likod. Maninta, what does it mean when my back blah blah blah? Unsay tambal sa blah 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 blah. Ano kitaan mo gud pamatia galikon. Usually, mga tao, asa man ka nakabaluan? Ay, ingon mo, naman na sa Google. Naman na sa Facebook, trending kayo na. Naman sa YouTube, i-explain mo na. And there's nothing wrong with that, no? Pero sometimes, mutuotan ni Google, mutuotan ni YouTube, dito mo to sa Bible. Hello? May tao din eh. Ang tamaan, palangga ni Lord. Amen? Ay, dyan mo pag-unaw na igsoon nga inyong pastor nangigo, kay wala dyan ko na-updated sinong kinabuhi. Di dyan, labi na ako nga pagkaklase nga pastor, di dyan ko marites. Pero kung naigo, galing mo, meaning palangga kay mo ni Lord. Kaya dili gusto si Lord nga magpabilin ta, nga maglakaw, na wala tay idea, na wala tay giya niya. Gusto sa Ginoo nga maglakaw ta nga naagid kanunay ang giya niya sa atong kinabuhi. So let us allow the Holy Spirit. Tuuhan nato, it's just a matter of faith and belief nga motuo ta nga there's the Holy Spirit speaking to us. Pero mo lang lagi na. In our prayer time, when was the last time nga wala ka nagyaw-yaw sa, Lord, kailangan ko ni, Lord, tubaga ko ani, Lord, dagan ko problema, Lord. When was the last time you just say, Lord, paya ni Samuel, no? Sa diyang kapila siya gitawag sa Ginoo. Ina siya ni Eli. The next time nga makadungog ka, natawagon yung mga lain ng, speak, Lord, I'm listening. So when was the last time na may ngunta, speak, for I am listening. Holy Spirit, speak, for I am listening. When was the last time nga ningunta, Lord, wala ko'y maistorya, pero gusto kong magstorya ka sa ako. How will you know the will of God kung dili ta ka ba lumamati sa iya? And I know it doesn't work nga pagkaroon, pag-ampon ninyo, diretso na din, gabi na din ka mga revelation sa Ginoo. No. It works by doing it one step at a time. One day at a time. Ngano ang mga pastors, naaman sila wisdom, nga every time maingon din, naadyo ko especially nga church member mo, mudyo nag-ingon sa Ginoo. Ingnan ka sa Ginoo. Yan naman, it's not about superpowers na sa pastor, but it's because you practice na mo every day. In little things, we pray for little things. That's why, pag naay mga problema ang church members, kabalo na may kaya nga naman, na-experience man namo sa laing tao. Na-experience man naman, nag-reveal ang Ginoo. Remember ni nga situation, di ba, inanyang nahitabo. That's why we know. Nga naman, it's because we practice the Holy Spirit every day. So, dili kailangan nga mangayo din ka, Lord, what is your will? Ginahalan mga dagko din, start small and practice it. Medyo ni pinaka-importante. Every time we hear the word, ang pinaka-importante is practice it. Hindi mo tapad, practice it. Maski pag unsa pa ni ka, kuan nakapuhan ay na-memorize ni mo ang point 1, 2, 3, may bala ni mga will sa Ginoo, pero kung dili mo i-practice. Kabalo, memorize kay ni Matthew 6:33, mga sekreto sa panalangin, Psalms 1, Psalms 23. Pero kung dili mo i-practice, memorize mo Philippians 4:9, Philippians 4:13. Pero kung dili mo i-practice, wala gyapon. It's not about dili powerful ang word ni God. It's not about, but it's all about ato bang gituuhan o ato bang gi-live by ang word ni God. Ingon ni James, sama daw tanan ta sa mirror ba? Tanaw ta sa amin, kita nato bulingit kita, pero nilakaw gyapon ta. Nga wala nato gi-change sa ato itsura. Nana daw ang namati ta sa word, pero wala nato gi-apply, wala nato gi-obey. Simple lang kayo nga example. Ang word ni God is a mirror that reflects kung sa atong mga unrighteousness before Him.
That's why we need to ask the Lord na, Lord, tabangi jud ko. Lord, baguha jud ko, putlia jud ko sa mga miling dugo, Jesus, so that I can live a life nga nagsunod yun sa imong will, sa akong kinabuhi. Amen? So the next time nga naay plano og buhaton, unsay una nato pangutanon, is this God's will. Amen ba? So let's come before the Lord, manindog ta. And let's sing that song, Holy Forever. Ginoo nga buhi, Ginoo nga gamhanan, Ginoo nga mahigugmaon, Ginoo nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang kanato. And I believe na walay reason nga dili ta mosalig kaniya. Dili nato masaligan ang iyang mga saad sa ato. So right now, let's just come before the Lord. Just put our trust and let's just allow the Holy Spirit nga magministeryo sa tagsa nato kakinabuhi ng takna sa kabuntagon igsoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, O God. Blessed be your name, Lord Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest.
kabubuton sa kinabuhi. Name it to the Lord, whatever aspects in your life nga nanginalan kang paghiyang, pagtudlo, pagtabang sa Ginoo, just come before Him. Ayaw tugutin nga magawas ka ni lugar nga wala ka nakapangayong kaalam sa Ginoo, wala ka nakapangayong giya. So let's just come before the Lord. Let's cry out, Ginoong Diyos, ilan. So let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Hallelujah! Just come before the Lord. Just come before the Lord and ask for His leading. Allow the Holy Spirit na may istorya ka ni Maigson. Kami, Ginoo, Lord, that we will always walk in the path that you lead us, Father. Lord, nga bakalakaw mi kanunay. Kung sa imo kabubuton sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi, Ginoo. Come on, church. Just cry out to the Lord. Kung sa man imo mga pagsulay, kung sa man imo mga problema, kung sa man imo gikaligugan karon. Come before the Lord. Ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Say, Holy Spirit, speak, for I am listening. Ask the Holy Spirit and listen to His voice. Listen to the voice of the Holy Spirit in this place. Right now, can we put our right hand sa tong kasing-kasing? Just allow the Holy Spirit in quietness. In your mind, just ask sa to imong ginapangutana sa Holy Spirit. And just for a moment, let's just listen. Ayaw paghunaw isag unsa lain-lain nga butang. Just focus and listen and hear what the Holy Spirit is telling you sa imong gipangutana kaniya. Declare peace in your heart right now. Declare peace. Declare shalom. 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 That the peace of God, whatever it is, na mga struggles nga naa ka, whatever it is that you are facing, just declare peace in Jesus' name. You may be feeling nga naa ka sa tunnel, everything is darkness. But in every tunnel, there is always the end of the tunnel. And light comes. Put your hope and trust in Jesus. Wala man kay kakitaan karon kundi ang problema. But put your trust in the Lord. Put your trust in the Lord.
Kung naman kayo nasayop ng mga desisyon, just ask for forgiveness. Repent before Him and ask for His forgiveness. And He is willing to forgive you. He is the God that will forgive us. And from this day forth, kung samantayo mo makamalian, decide to follow the leading of the Holy Spirit. Ayaw na tulantawa ang imong mga sayop. Ayaw na tulantawa imong mga mali. As you ask forgiveness, just follow the leading of the Lord in your life. We all make mistakes. We are human after all. But the good thing is we have a God that will restore, that transforms. We have a God who loves us so much. So I want us to believe by faith right now na pagabag-on sa Ginoo ang imong sitwasyon. I want you to believe right now na unsay imposible pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. I want you to believe right now that there is a miracle waiting for you. Because Jesus overcame it all. Jesus overcame it all. Walay problema igsuon nga dili kaya sa Ginoo tagaag katubagan. Just come before Him and surrender. Full surrender. Mingon ka, Lord, give up na ko. Hindi na ko kaya on my own. But I know nga kaya nimo. Lord, I surrender. I give up everything. I surrender it all to you. Kung mo give up man taigson, i-give up na to talan sa Ginoo. I-surrender na to sa iya tanan. Kaysa lang ang kaya maghatag og solusyon sa atoa. Siya lamang ang kaya makatabang sa atoa. Siya lamang ang makabag-o sa atong mga giagian. Surrender. Surrender. Surrender before Him. Say to the Lord, Lord, I surrender. Lord, I surrender. I surrender. And believe by faith that as you surrender it all to God, as you surrender it all at the foot of the cross, you will be an overcomer because of Jesus. Hallelujah. We come before you, Lord. We come before you in this place. Hallelujah. Karon, as we celebrate our communion, may I request ang mga kabanato sa church to please pass on. And sa dihang ipas ang communion, just come before the Lord. Let's meditate upon the goodness of the Lord. Let's meditate upon the grace and mercy of our Lord Jesus Christ in this place. Hallelujah. Shialala, 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 Shindialala, shialala, 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 shialala. Just come before the Lord. Padayon ta mamalandong igsuon sa gugma, sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Padayon ta nga mosalig Thank you for katungod sa gibuhat ni Ginoong Jesus. Lord.
walay dili niya kaya nagaag katubagan tungod sa kamatayan ni Ginoong Hesus ug sa iyang pagkabanhaw kita adunay kadaugan kita adunay gahom to overcome bisag unsa nga mapagsulay. Thank you for this love. Thank you for the pagsimba, pagdaig, pagpasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's declare in Christ. In Christ. We have victory today. We have victory today. In Christ. In Christ. We have miracles today. We have miracles today. In Christ. In Christ. We have healing today. We have healing today. In Christ. In Christ. We have blessings of Abraham today. We have blessings of Abraham today. In Christ. In We have Christ. positive thinking and speaking today. We have positive thinking and speaking today. In Christ. In Christ. We have dreams and visions from God. We have dreams and visions from In God. Christ. In Christ. We have faith in God. We have faith in If God. I change, If I change, everything changes. everything Amen. changes. Amen. Amen. Let's give. Offer to the Lord what your heart is telling you. So let us just come before the Lord and let us pray. Father God, we just want to thank you for your mercy and grace. Thank you for blessing us beyond what we desire, Father. And thank you, Father God, that you have been providing, Lord, sa mga gikinahanglan sa matag adlaw, that even, Lord of God, Father, to the smallest, Lord God, need, you're always there, Lord God, to provide us. And we know that you are Jehovah Jireh. And Lord, we thank you also, Lord God, that as we give to you our tithes and offering, Lord, we just give it, Lord God, with a cheerful heart. It is because you have been faithful to us. And Lord, salamat kay Ginoong Diyos sa pag-bless nimo sa mga trabaho, sa mga ningiskwela, Lord God. Father, we just pray that you continue, Lord God, nga i-prosper pa nimo, Ginoong Diyos, O God. Even those, Lord God, who have businesses, ikaw, Ginoong Diyos, O God, magpalambo pa ni ining tanan. Salamat kay O Diyos sa imong pagkamaayo, sa imong pagka-faithful, sa imong kinabuhi, Lord. You never fail. You're always the same yesterday, today, and forever. This all we ask in Jesus' name we pray. Amen. It will come back to you. Good measure, press down, shake together, and run it over again. And it will come back to you when you give unto the Lord. So give, it will come back to you. Good measure, press down, shake together, run it over again. And it will come back to you. When you give unto the Lord, you give to the Lord, you give to the Lord. Amen. God is good, and all the time. Karon ato ang gi-encourage ang mga mag-birthday no nga mo ani diri sa tubangan sa July nga month, karon nga bulan. So among gihangyo ang katong mga July nga celebrators.
pwede mo ani sa tubangan so that Pastor Ira can pray for you. Padayon lang gyapon atong mga buluhaton mga igsoon na Bible study every Wednesday sa LOP, every Friday 7 p.m. sa Tambo. Basin gusto mo mag Bible study sa inyong lugar, sa iyong balay or sa inyong workplace, just approach us. And also ato ang Sunday service 10 a.m. dinira gyapon ang atong midweek service 7 p.m. gyapon every Wednesday. So kung gusto mo mag midweek service sa iyong balay, you can approach Pastora Ira. And sige, katong na yung mga birthday sa July 28. Simon 13. Si Princess gahapon. Kuya Michael 11. Sige. Sige, so may I request everyone to please stand. Dito na, bahin na lang mo. Simon, dito ka, Simon. Sige, go. So, let's come before the Lord in prayer. Si Ate Gaga, si Ate Marilyn, si Ate Elizabeth, si Princess, si Kuya Michael, ug si Simon. Let's remember them in prayer. Even si Koy Koy, nga mag-celebrate sila in the month of July. So let's come before the Lord in prayer. Father God, Lord, daghan king salamat, Lord God, today as we celebrate, O God, ang tanan mag-birthday, O God, sa July. Salamat, O Diyos, nga ikaw ang Diyos na magapanalangin kanila, Lord, ang ginaampo, Ginoo, nga tanan nilang gitinguha, Lord, imong pagagantihan sa ngalan ni Jesus. Lord, we pray gikan, Lord God, kay Ate Gagang, kay Ate Marilyn, kay Ate Elizabeth, Lord God, sa mga mama, Ginoo, Lord, we pray nga ikaw ang Diyos na magapanalangin kanila, Lord, ipabati kanila that they are special, they are loved, and whatever they are doing to their family, Lord, they are valued, oh God, Lord, importante sila, silang pamilya, Ginoo, and Lord, we pray that your love will overflow sa tagsa nila kakinabuhi, nagaampo mi, Father God, nga Lord, imo silang tabunan sa imong hamiling dugo, ug naman sila gibati nga balatian, ikaw mag-aayo kanila, Father God. Lord, even ilang mga kasing-kasing puna sa kalinaw. Lord, as mama, Lord, God, worry sila sa ilang mga anak, sa ilang pamilya. But Lord, we pray, we declare your peace be upon in their hearts, Lord, in Jesus' name. Lord, salamat, Ginoo, nga tabangan nimo sila, unsa man ang mapagsulay nga ilang giagian, ikaw ang Dios nga magaligon kanila, tagay sila kalipay, dili lamang kaon nga bulan, but sa tanan adlaw silang kinabuhi, Lord God. Lord, even kay Princess, Lord, you have used this young life, oh God, Lord, diya sa imuha, Lord God. And so, Lord, we pray nga matubo pagid si Princess, nga nagikahadlok kanimo, Ginoo. Salamat, Lord God, nga ikaw ang magapanalangin kaniya, tabangan nimo, Lord God, si Russell, si Jezreel, Lord God, nga mag-guide yun sila, Ginoo, sa tama, Lord God, unsa gyud ang plano, Lord God, sa iyang kinabuhi, Lord God. Lord, even Ginoo kay Simon, Lord, salamat kay Ginoo, nga Lord, ikaw gyud ang magapadako kaniya, Ginoo, nga napoy kahadlok kanimo, even layo siya sa iyang mama, Ginoo. But Lord, let your love overflow, Lord God, in his life. Lord, kaning mga young lives, Ginoo, nga ikaw gyud ang mag-hire kanila. Lord, even, oh God, kay Kuya Michael, Ginoo, Lord God, kay Koy Koy, Lord, panalangin ni ang Abduhan family, Lord God, sa tanan nilang endeavors, Father. Lord, salamat kay Ginoo, Lord God, nga ikaw pagyud, Lord, ang magalig-on kay Kuya Michael, tagay sa wisdom sa tanan niya mga plano, tagay sa giya, Lord God, sa tanan pa nilang mga pagabuhaton, Ginoo, and even protection, Lord, sa iyang pag-dive kanunay. Ikaw ang Diyos, Lord, even kay Kuy-Kuy, sa iyang pag-eskwela, Lord, ipalayo siya sa tanan mga dautan, o God nga impluensya, but Lord, guide him, Lord, God nga magalakaw, yun siya, sa imong plano kabubuton kaming tanan, Ginoo. Lord, nagaampo, nga ikaw maghatag og kalipay sa among mga kaigsuunan, og imo silang surprise, not only silang birthday, Lord, but Lord, magabuhat kag mga kaibulongang butang sa ilang kinabuhi. We thank you, we honor you, we glorify, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Happy birthday! Okay, so magpabilita sa pagpanindog and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. Hallelujah. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
the kingdom. Is the kingdom and the power and the glory Yes, Lord, we thank you, Father God, for this day. You will only be praised forever, Lord God. Even as we go out from this place, be with us, guide us, and protect us, Lord God. Thank you, Lord, sa imong favor. Thank you sa imong blessing. Salamat, Lord God, sa pagligon sa matag sa kinabuhi, Lord, oh God, Father. We put our trust in you, Lord God, with all our heart, Lord God. Only you alone deserve the praises and glory. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and the community, both now and forever. And all of God's people declare, Amen. God bless. Magkinamos tayo sa tamang igsoon.